शुभ अपराह्न पिला माने मोर अति प्रिय समस्त सप्तम श्रेणीर छात्र छात्री माननकु मु वर्चुअल क्लास को आंतरिकतार सहित शुभेच्छा जनाउछि। मु सुवर्णमय भैसाल हेमगिर ब्लॉक रो सरकारी उन्नीत उच्च विद्यालय दुर्बगार शिक्षायित्री तुम माननकु अनेक अनेक शुभेच्छा जनाउछि। ताहेले पिला माने आज मु सप्तम श्रेणीर साहित्य सौरभ बहिर पद्य जेउटा कि स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर द्वारा रचित ताहा एठारे उपस्थापना करिबी। सही पद्यटी हेउछि तारा सूर्य। ताहेले पिला माने चलो आमे जिबा स्मार्ट बोर्ड पाखो। अछि पिला माने तुमे निज निजर साहित्य सौरभ बही बाहर करो एवं तारा सूर्य कविताटी बाहर करो समस्ते। प्रथमे आमे तारा सूर्य कवितार कविंक विषय रे जानि। ताहेले तारा सूर्य कवितार कवि किए? गंगाधर मेहेर। कवि किए? गंगाधर मेहेर। तांको विषय रे आमे एठारे जानिबा। ठीक अछि, कवि परिचय देखिबा। गंगाधर मेहेर स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर बरगढ़ जिल्लार बरपाली ग्राम रे जन्म ग्रहण करथिले। ओडिया साहित्यर आधुनिक जुग आरंभ रे भारतीय प्राचीन साहित्यरु आदर्श भित्तिक चरित्र और कहानी संग्रह करी ताहाकु से नूतन भाव उपस्थापन करथिले। आम चारिपाखरे थिबा प्रकृति को जीवंत भाव वर्णना करी से अनन्य प्रतिभार उदाहरण सृष्टि करिसंती। सेथिपाई तांकु प्रकृति कवि बोली कुहा जाय। तपस्विनी, इंदुमती, प्रणयवल्लरी, कीचकवध आदि काव्य एवं कृषक संगीत, अर्घ्यथाली, कविता कल्लोळ इत्यादि क्षुद्र कविता संकलन तांको महान कवित्वर परिचय बहन करे। मातृभाषा और मातृभूमि को भल पाउथिबा एही कवि आधुनिक कालर उच्च शिक्षा पाई नथिले मध्य तांको रचना गुड़िक काल काल धरी आमको उन्नत शिक्षा प्रदान करुछि। तारा सूर्य कविताटी अर्घ्यथाली कविता संकलन रु आनित। एथिरे कवि विदेशी शासन को लक्ष्य करी आम सूर्य आम पाई सबुठु उज्जवल बोली स्वाभिमान रो वार्ता प्रदान करिसंती। ठीक अछि पिला माने, हेले स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर केउठारे जन्म ग्रहण करथिले ना बरगढ़ जिल्लार बरपाली ग्राम रे जन्म ग्रहण करथिले। ओडिया साहित्यर आधुनिक जुग आरंभ रे भारतीय प्राचीन साहित्यरु आदर्श भित्तिक चरित्र और कहानी संग्रह करी से नूतन भाव उपस्थापना करथिले। हैला से कोन करथिले ना हमर जो ओडिया साहित्यर आधुनिक जुग आरंभ जेते बेले हैला सेते बेले से कोन करथिले ना प्राचीन साहित्यरु बा पुरातन साहित्यरु आदर्श भित्तिक चरित्र और कहानी सब संग्रह करथिले एवं से ताहाकु कोन करथिले नूतन भाव उपस्थापना करथिले। तापरे आम चारि पाखरे थिबा प्रकृति आम चारि पाखरे थिबा प्रकृति को जीवंत भाव से वर्णना करी अनन्य सृष्टिर बा अनन्य प्रतिभार उदाहरण सृष्टि करिसंती। सेथिपाई तांकु प्रकृति कवि बोली मध्य कुहा जाय। आमे जानिछे जे से गोटे तांकु गोटे उपाधि मिलिछि ताहा हैला स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर। तापरे तांकु आ गोटे मध्य उपाधि मिलिछि ताहा कोन हैला ना प्रकृति कवि मध्य कुहा जाय गंगाधर मेहेर को। कोन पाई ना से आम चारि पाखरे थिबा प्रकृति को जीवंत भाव वर्णना करी अनन्य प्रतिभार उदाहरण सृष्टि करिसंती। सेथिपाई तांकु प्रकृति कवि बोली कुहा जाय। तापरे देखो पिला माने से लिखिथिबा केते गुडे काव्य जेमिति कि तपस्विनी, इंदुमती, प्रणयवल्लरी, कीचकवध एटा गुडा कहला तुमर काव्य एवं केतेक तुमर क्षुद्र कविता संकलन विषय लिखिसंती ताहा हैला कृषक संगीत, अर्घ्यथाली एवं कविता कल्लोळ। ठीक अछि, मातृभाषा और मातृभूमि को से बहुत भल पाउथिले। आ से कोन करथिले ना मातृभाषा और मातृभूमि को भल पाउथिबा एही कवि आधुनिक कालर उच्च शिक्षा पाई नथिले मध्य से उच्च शिक्षा पाई नथिले मध्य तांको रचना गुड़िक काल काल धरी आमको उन्नत शिक्षा प्रदान करुछि। से उच्च शिक्षा ग्रहण करि नथिले मध्य से जो लिखिसंती तांको लेखा गुड़िक आम माननको माने कोन उच्च शिक्षा प्रदान करुछि। तारा सूर्य कविताटी अर्घ्यथाली कविता संकलन रु आनित। ए जो से तारा सूर्य कविता लिखिले सेही तारा सूर्य कविताटी तांकर जो अर्घ्यथाली गोटे लिखिसंती से अर्घ्यथाली कविता अर्घ्यथाली माने कविता संकलन सही अर्घ्यथाली रु एही तारा सूर्य कविताटी अणा देछि एवं एथिरे से कोन वर्णना करछंती ना विदेशी शासन को लक्ष्य करी
विदेशी शासन बा इंग्रेज शासन को लक्ष्य करी आम सूर्य आम पाई बड़ बा आम पाई सबुठ उज्जवल बोली से स्वाभिमान वार्ता प्रदान कर पिला माने ताहले आमे पद्यटी को पढ़िबा। देख समस्ते पद्यटी को देख प्रथमे मु स्वर सहित गाइबी तुमे सुनिबो तापरे आमे बुझिबो। तारका गण किंपा दिश सान सान तुमे परा अछ केते रवि रश्मिमान दिवसे न दिशे किंपा रजनी रे दिश प्रभाकर होई तुम्भ मने भय किस जानिली तुमे सूर्य अट सत आलोकित करुअछ निजर जगत आंभ भास्कर को तुम्भ राज्य लोक सारा बोलुछन्ति गगनर क्षुद्र एक तारा तुम्भ राज्ये तुम्भ आगे आंभर भास्कर न दिशन्ति तेणु दिने न हुआ भास्वर ताहाकु जे मन्त दिशे ते मन्त से भासे से कथारे महतंक की जाए कि आसे तुम्भ राज्ये दिय तुम्भे प्रचुर किरण तेणु सेहि ठारे थिब तुम्भर विपण आंभ राज्ये आंभर भी करे तम क्षय एणु आंभे चाहु थाउ तांकर उदय तुम्भे जेते बड़ हेले आंभर कि लाभ आंभ तम नासिबाकु नाही त प्रभाव जे जाहार हित करे न नेले ता नाम आंभ देशे कहु ताकु निमक हराम। ताहले पिला माने ठीक अछि आमे तरी सुनिलो ठीक अछि एबे आमे बुझिबा हैला पद्य को आमे बुझिबा कवि कोन कहउचंती हैला। ताहले देखो हे तारका गण किंपा दिश सान सान तुमे परा अछ केते रवि रश्मि मान से कहउचंती कवि काहा को कहउचंती तारका गण माने कोन ना तारा गुडी को से कौन कहते ना हे तारका गण किंपा दिश सान सान कौन पाई तुम्हें छोट छोट देखा जाउछ तुमे परा अछ केते रवि रश्मि मान तुमे परा अछ केते रवि रश्मि मान हैला तुमे तो गोटे गोटे सूर्य भलिया महान हैला गोटे गोटे सूर्य भलिया महान तेणु तुमे कौन पाई छोट छोट देखा जाउछ तुमे तो मध्य निजे 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 गोटे गोटे सूर्य एबे तुमे छोट छोट कौन पाई देखा जाउछ हैला दिवसे न दिशि किंपा रजनी रे दिश प्रभाकर होई तुम्भ मने भय किस तेणु से कौन कहले दिवसे न दिशि किंपा रजनी रे दिश काहा को कहउचंती तारा मानन को कहउचंती जे दिवसे माने हैला दिनरे तुमे माने कौन पाई देखा जाउ नाह एवं राति रे कौन पाई तुमे देखा जाउछ निजे गोटे प्रभाकर होई तुमे काहा को भय करूछ प्रभाकर माने हैला सूर्य हैला तुमे तो निजे गोटे गोटे सूर्य तेणु निजे सूर्य होई कि मध्य तुमे अन्य काहा को भय करूछ जे तुमे माने दिन रे देखा जाओ नाही किंतु तुमे राति रे देखा जाओ काहा को तुमर भय अछि बोली कवि कहउचंती काहा को कहउचंती तारा मान को कहउचंती तारका गण को से कहउचंती जे दिवसे न दिशि किंपा रजनी रे दिश प्रभाकर होई तुम्भ मने भय किस दिन रे देखा न जाई कौन पाई तुमे राति रे देखा जाओ एवं तुमे निजे गोटे गोटे सूर्य तुमे निजे गोटे गोटे माने उज्जवल सूर्य आउ तुमे काहा को भय करूछ जे तुमे राति रे देखा जाउछ किंतु दिन रे देखा जाऊ अछि तापरे से कोन कहउचंती कवि जानिली तुमे सूर्य अट सत आलोकित करूअछ निजर जगत हैला से कहउचंती जानिली तुमे सूर्य अट सत से मु जानिली तुमे निश्चित भाबरे गोटे गोटे सूर्य एवं तुमे कोन करूछ तुमे निजर जगत को आलोकित करूछ
ହେଲା ତୁମେ କଣ କରୁଛ ନା ନିଜର ଜଗତକୁ ତୁମେ ଆଲୋକିତ କରୁଛ ଏବଂ ତୁମେ ତୁମ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତୁମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଟ। ତେଣୁ ତୁମେ କଣ କରୁଛ ନା ନିଜର ଜଗତକୁ ତୁମେ ଆଲୋକିତ କରୁଅଛ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ସେ କଣ କହିଲେ ଆମ୍ଭ ଭାସ୍କରକୁ ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟ ଲୋକ ସାରା ବୋଲୁଛନ୍ତି ଗଗନର କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ ତାରା। ଆମ୍ଭ ଭାସ୍କର ମାନେ ହେଲା ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଭାସ୍କରର ଅର୍ଥ କଣ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଲୋକ ସାରା। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଲୋକ ସାରା, ତୁମ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଗଗନର କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ ତାରା, ଯେ ଆକାଶର ଗୋଟେ ଛୋଟ ତାରା ବୋଲି ସେ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ କହୁଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ନା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିବ ତାହେଲେ ସେଟା ପ୍ରକୃତିରେ ଛୋଟ ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପୃଥିବୀରୁ ଟିକେ କମ ଦୂରତାରେ ଅଛି, ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ବହୁତ ବଡ ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠୁ ତାରା ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ତାରା ଗୁଡାକ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳିଆ ପରାକ୍ରମୀ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଆଲୋକିତ କରୁଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗଗନର କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ ତାରା, ହେଲା ଆକାଶର ଗୋଟେ ଛୋଟ ତାରା ବୋଲି ସେମାନେ ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ କହୁଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ନା ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିଲେ ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଗଗନର କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ ତାରା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖ ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ଆଗେ ଆମ୍ଭର ଭାସ୍କର ନ ଦିଶନ୍ତି ତେଣୁ ଦିନେ ନ ହୁଅ ଭାସ୍କର। ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ଆଗେ ଆମ୍ଭର ଭାସ୍କର ନ ଦିଶନ୍ତି, ହେଲା ନ ଦିଶନ୍ତି ତେଣୁ ଦିନେ ନ ହୁଅ ଭାସ୍କର। ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟ ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ତୁମ ଆଗରେ ହେଲା ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ତୁମ ଆଗରେ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖା ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ତୁମେ ଜାଣିପାରି ନାହଁ। ସେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ବା ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ସେଠାରେ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେଠି ସେମାନେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ପରାକ୍ରମ, ଆମ ରାଜ୍ୟର ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପରାକ୍ରମ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା କିପରି ଦେଖାଯିବ, ତେଣୁ ତାହା ଦେଖାଯାଇ ପାରି ନାହିଁ। ସେଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ଆଗେ ଆମ୍ଭର ଭାସ୍କର, ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ତୁମ ଆଗରେ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖା ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ତୁମେ ଜାଣିପାରୁ ନାହଁ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖ ଯାହାକୁ ଯେମନ୍ତ ଦିଶେ ତେମନ୍ତ ସେ ଭାସେ, ଯାହାକୁ ଯେମନ୍ତ ଦିଶେ ତେମନ୍ତ ସେ ଭାସେ। ଯାହାକୁ ଯେପରି ଦେଖାଯାଏ, ଯେମନ୍ତ ଯେପରି ଦିଶେ ଦେଖାଯାଏ, ତେଣୁ ଯାହାକୁ ଯେପରି ଦେଖାଯାଏ ତେମନ୍ତ ସେ ଭାସେ। ତେମନ୍ତର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେପରି, ଯାହାକୁ ଯେପରି ଦେଖାଯିବ ସେହିପରି ସେ କହିବ। ଭାସେ ମାନେ ହେଲା କହେ, ହେଲା ଯାହାକୁ ଯେପରି ଦେଖାଯିବ ସେହିପରି ସେ କଥା କହିବ। ତେଣୁ ସେ କଥାରେ ମହତଙ୍କ କି ଯାଏ କି ଆସେ, ହେଲା ସେ କଥାରେ ମହତଙ୍କ କି ଯାଏ କି ଆସେ। ତେଣୁ କେତେ ଗୁଡିଏ ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁଗୁଣ ଗୁଡିକ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଗୁଣ ଗୁଡିକୁ ସେମାନେ ବାହାର କରନ୍ତି, ହେଲା। ତେଣୁ ଏଠାରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ ସେମାନେ ସେହିପରି ଭାବରେ କହନ୍ତି। ଯଦି କାହାର ଗୁଣ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସୁଗୁଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ଗୁଣ ବଖାଣିବା ପାଇଁ ବି ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ହେଲା। ତେଣୁ ଏଠାରେ କବି କହିଲେ ସେ କଥାରେ ମହତଙ୍କ କି ଯାଏ କି ଆସେ, ହେଲା ମହାନ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେ କଥାରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ମହାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତ ସବୁ ମହାନ ହିଁ ଦେଖାଯିବ, ସବୁ ଭଲ ହିଁ ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି କଥାରେ ହେଲା କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଯେମନ୍ତ ଦିଶେ ତେମନ୍ତ ସେ ଭାସେ, ଯାହାକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଯେପରି ଦେଖାଯାଏ ସେ ସେପରି ହିଁ କହିବ। ଗୋଟେ ଚୋର ଗୋଟେ ଚୋର ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ବି ଚୋର ଭାବିବ, ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଭଲ ଲୋକ ବୋଲି ଭାବିବ। ଠିକ କେତେ ପ୍ରକାରର ଖଳ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପଢିଥିଲେ ରାମାୟଣ କଥା, ସେଥିରେ ଦେଖ କିଏ ଥିଲେ ଗୋଟେ ମନ୍ଥରା ଦାସୀ, ଯିଏ କି କଣ
ଅହଙ୍କାରୀ ଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ତୁମର ଯୋଉ ଶକୁନି ମହାଭାରତର ହେଲା, ସେ ବି ମଧ୍ୟ କଣ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେ ଗୁଣ ଗୁଡିକୁ ବଖାଣି ପାରୁନଥିଲେ ହେଲା, ସେ ଅନ୍ୟର ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ କବି କହିଲେ ଯାହାକୁ ଯେ ମନ୍ତ ଦିଶେ ସେ ମନ୍ତ ସେ ଭାଷେ, ସେ କଥାରେ ମହତଙ୍କ କି ଯାଏ କି ଆସେ ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ଯେମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଦେଖାଯିବ ସେମାନେ ସେପରି ଭାବରେ କଥା କହିବେ, କିନ୍ତୁ ସେହି କଥାରେ ମହାନ ବା ମହତ ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଯେପରି ଆମର ମହତ ଲୋକ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯେପରି ଆମର ଦେଖିବା ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ହେଲା, ତାପରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଚରିତ୍ରର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଏହି କଥାରେ କିଛି ତାଙ୍କର ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟ ଦିଅ ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରଚୁର କିରଣ, ତେଣୁ ସେହିଠାରେ ଥିବ ତୁମ୍ଭର ବିପଣ ହେଲା। ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟ ଦିଅ ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରଚୁର କିରଣ, ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ତୁମେ କଣ କରୁଛ ନା ପ୍ରଚୁର କିରଣ ଦଉଛ, ତେଣୁ ସେହିଠାରେ ତୁମର ରବିପଣ ରହିବ। ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେ ଆଲୋକିତ କରୁଛ, ଯେଉଁଠାକୁ ତୁମେ ମାନେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ସେଠାରେ ହିଁ ତୁମର ରବିପଣ ଥିବ, ସେଠାରେ ହିଁ ତୁମର ସୂର୍ଯ୍ୟପଣ ଥିବ। ଠିକ ଅଛି। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ହେଲା, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଯିଏ ମାନେ ଭଲ କାମ କରିବ ତାକୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ କଣ ଭଲ ପାଇବେ। ଯେମିତିକି ଏବେ ଆମର ଓଡିଶା, ଆମ ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ହେଲା, ସେ ତାହାର ଉଦୟ ଚାହିଁବେ ବା ତାହାର ସବୁ ଠିକ କରିବେ, ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଚାହିଁବେ, ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଚାହିଁବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ କଣ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚାହିଁବା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଯଦି ସେ ଆମ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି କଣ ପାଇଁ ଚାହିଁବା। ଠିକ ଅଛି ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇନା ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟ ଦିଅ ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରଚୁର କିରଣ, ତେଣୁ ସେହିଠାରେ ଥିବ ତୁମ୍ଭର ବିପଣ। ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ତୁମେ ପ୍ରଚୁର କିରଣ ଦେଉଥିବ, ତେଣୁ ସେଠାରେ ତୁମର ରବିପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। ତୁମେ ଯେଉଁଠାରେ ମଙ୍ଗଳ କରିବ ବା ଯେଉଁଠାରେ ଭଲ କାମ କରିବ, ସେଠାରେ ହିଁ ତୁମକୁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ହିଁ ତୁମର ଓଜନ ରହିବ। ଆମ୍ଭ ରାଜ୍ୟ ଆମ୍ଭର ବି କରେ ତମ କ୍ଷୟ, ଏଣୁ ଆମ୍ଭେ ଚାହୁଁଥାଉ ତାଙ୍କର ଉଦୟ। ଠିକ ଅଛି। ଆମ୍ଭ ରାଜ୍ୟ ଆମ୍ଭ ରବି କରେ ତମ କ୍ଷୟ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆମ୍ଭ ରବି ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କରେ ତମ କ୍ଷୟ। ତମ ମାନେ ହେଲା ଅନ୍ଧକାର, ଅନ୍ଧାର ହେଲା, ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରେ। କିଏ କରେ ନା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରେ। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା, ତେଣୁ ବା ଏଣୁ ଆମ୍ଭେ ଚାହୁଁଥାଉ ତାଙ୍କର ଉଦୟ। ଯେହେତୁ ସେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ହେଲା ଆମ ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଉଦୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାହିଁବୁ। ସେଟା କବି କହୁଛନ୍ତି ହେଲା ଯେ ଆମ୍ଭ ରାଜ୍ୟ ଆମ୍ଭର ବି କରେ ତମ କ୍ଷୟ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରୁଛନ୍ତି ବା ଅନ୍ଧାରକୁ ଦୂର କରୁଛନ୍ତି ବା ଅନ୍ଧକାରକୁ କ୍ଷୟ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଏଣୁ ଆମ୍ଭେ ଚାହୁଁଥାଉ ତାଙ୍କର ଉଦୟ, ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଉଦୟ ହିଁ ଚାହିଁବୁ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ହେଲା। ତୁମ୍ଭେ ଯେତେ ବଡ ହେଲେ ଆମ୍ଭର କି ଲାଭ, ଆମ୍ଭ ତମ ନାସିବାକୁ ନାହିଁ ତ ପ୍ରଭାବ। ତୁମ୍ଭେ ଯେତେ ବଡ ହେଲେ ଆମ୍ଭର କି ଲାଭ ହେଲା, ତୁମେ ଯେତେ ବଡ ହେଲେ ବି ଆମର କଣ ଲାଭ ହେବ। ଯଦି ଆମର ଅନ୍ଧକାର ବା ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ ବା ତୁମର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଯେତେ ବଡ ହେଲେ ବି ଆମର କି ଲାଭ ହେବ। କବି ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ଯେତେ ବଡ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହେଲା, ସେ ଯଦି ଆମର ଉପକାର କରିବ ନାହିଁ, ଆମର କିଛି ସୁରକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମର କି ଲାଭ ହେବ ହେଲା। ଆମ୍ଭ ତମ ନାସିବାକୁ ନାହିଁ ତ ପ୍ରଭାବ। ଆମ୍ଭ ତମ, ତମ ମାନେ ହେଲା ଅନ୍ଧକାର ବା ଅନ୍ଧାର, ଆମର ଅନ୍ଧାର ଦୂର କରିବାକୁ ବା ଆମର ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ତୁମର ତ ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ, ତୁମର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ତୁମେ ଯେତେ ବଡ ହେଲେ ବି ଆମର କି ଲାଭ। ଏଠାରେ ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯେତେ ବଡ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ହଉ ହେଲା, ଯେତେ ବଡ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର କି ଲାଭ ହେବ ଯଦି ସେ ଆମର କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କିଛି ଚାହୁଁନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି ହେଲା। ତୁମ୍ଭେ ଯେତେ ବଡ ହେଲେ ଆମ୍ଭର କି ଲାଭ, ଆମ୍ଭ ତମ ନାସିବାକୁ ନାହିଁ ତ ପ୍ରଭାବ ହେଲା। ତମ ଆମ୍ଭ ତମ, ତମର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅନ୍ଧକାର, ଆମ ଅନ୍ଧକାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏଠାରେ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ଅନ୍ଧାର ଅସୁବିଧା ଏସବୁ ଯଦି ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତୁମର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଯେତେ ବଡ ହେଲେ ବି ଆମର କି ଲାଭ ହେବ, ସେଟା ଏଠାରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ
जे जहार हित करे न नेले ता नाम हैला जे जहार हित करे न नेले ता नाम आंभ देशे कहूँ ताकू निम कहार हैला जे जहार हित करे न नेले ता नाम जदि जणे जनकर हित कामना करूची जनकर माने भलो काम करूची जनकर सुविधा से करि दउची हैला आउ जदि से माने प्रतिपक्ष से तार सुविधा कला नहीं बा तार सुरक्षा कला नहीं ताहेले आमे ताकू कोन कहबा आंभ देशे कहूँ ताकू निमक हाराम रो अर्थ हैला कृतघ्न माने तुमे जनकर सहाय्य कल हैला तुमे जनकर सेवा कल किंतु से तुमरो सेवा कला नहीं तेणु ताकू आमे कोन कहबा निमक हाराम बोली कहबा तेणु कवि एठारे कहले जे जहार हित करे न नेले ता नाम जदि जणे जनकर हित करूची जनकर सुविधा करूची जनकर सुरक्षा कर दउची तार सब उन्नति मध्य कर दउची किंतु तार पाली आसिला समय से जदि तार किछि देखिला नहीं तार किछि माने सुविधा कला नहीं तार किछि सेवा कला नहीं ताहेले से एठारे कोन हेबो निमक हाराम हेबो बोली कवि कहले तेणु से कहले जे जहार हित करे न नेले ता नाम जे जहार जदि भल काम कला तार नाम जदि न नेला आमे कि तार किछि आमे गुण न गाइला ताहेले आमे कोन निमक हाराम बोली कहा जिबा हम हैला तेणु से एठारे कहवा पई चाहिले जे आंभ देशे कहूँ ताकू निमक हाराम जे जहार हित करे न नेले ता नाम आंभ देशे कहूँ ताकू निमक हाराम ठीक अछि निमक हाराम रो अर्थ हैला पिला माने कृतघ्न ठीक अछि ताहेले आमे ठीक शब्द अर्थ जानिबा एठी शब्दार्थ केते अछि समस्त देखो रवि रश्मि रो अर्थ हैला सूर्य किरण हैला तापरे भास्कर रो अर्थ हैला सूर्य महत महान अछि दिवसे रो अर्थ हैला दिन रे हैला गगन रो अर्थ हैला आकाश तमर अर्थ हैला अंधकार बा अंधार हैला किस रो अर्थ हैला काहीकी भासे रो अर्थ हैला कहे तापरे देखो नासीबाकू तार अर्थ हैला विनाश करिबाकू नासीबाकू रो अर्थ हैला विनाश करिबाकू दूर करिबाकू दिश देखा जाओ तापरे जेमंत रो अर्थ हैला जेपरी निमक हाराम कहिथिलि मु कृतघ्न हैला निमक हाराम रो अर्थ हैला कृतघ्न तापरे प्रभाकर रो अर्थ हैला सूर्य हैला तेमंत माने हैला सेपरी जेमंत जेपरी तेमंत सेपरी हैला रजनी राति भास्वर उज्जवल ये अर्थ गुड़ाक तुम बही रे भी अच्छी केते गुडी अर्थ अच्छी किंतु बाकी मध्य केते गुडी अच्छी सेटा टिके देखो आउ तुम आज्ञा मान को टिके देखैबो हैला ठीक अछि तापरे देखो पिला माने केते गुडी प्रश्न बुझिबो प्रश्न देखो तो प्रश्न देखो तारा सूर्य कवितार कवि किए हैला तांकर दुई गोटी सृष्टिर नाम एबे आमे जो पढ़िले तारा सूर्य कवितार कवि किए एवं से लिखिथिबा दुईटी काव्य किंबा कविता संकलन सृष्टिर अर्थ कोन से लिखिथिबा दुईटी काव्य किंबा कविता संकलन नाम लेखबा तो तारा सूर्य कवितार कवि किए संबोधन हाईस्कूल तारा सूर्य कवितार कवि किए कवि परिचय गंगाधर मेहर गंगाधर मेहर कि तांको आगरे कोन लगेबा गंगाधर मेहर आउ टिके स्वभाव कवि गंगाधर मेहर कौन स्वभाव कवि गंगाधर मेहर ठीक अछि पिला माने तापरे तांकर दुई गोटी सृष्टिर नाम लिख
से जो काव्य लिखिसंती किंबा कविता तपस्विनी इंदुमती। वेरी गुड ठीक अछि तपस्विनी इंदुमती है ना। देखो उत्तर देखो तारा सूर्य कवितार कवि स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर एवं तांको दुई गोटी सृष्टिर नाम है तपस्विनी इंदुमती है ना। आहरी अछि बही देखिकी तुम पढ़िबो मन रखिबो। तापरे निमक हराम कहा को कहते एबे आमे पढ़िले ना निमक हराम कहा को कहबा कहा को कहबा निमक हराम कृतघ्न। कृतघ्न तो तार अर्थटा कृतघ्न निमक हराम अर्थ किंतु आमे कहा को कहबा निमक हराम लास्ट आमे जो शेष पदरे पढ़िले शेष पदरे कोन पढ़िले ना एजार हित करे ननिले ता नाम आंब देशे कहू ताको निमक हराम कहते ने हां ठीक अछि देखो उत्तरटा लिखि पको उत्तरटा है हितकारीर हितकू स्वीकार करू नथिबा लोकंकु निमक हराम कहते हला हितकारीर हितकू स्वीकार करू नथिबा लोकंकु निमक हराम बोली कहते खातार लेखो तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तारा सूर्य कविताटी केउ मूल ग्रंथरु आनितो तारा सूर्य कविताटी केउ मूल ग्रंथरु आनितो कहबो शाबाश वेरी गुड अर्घ्य थाली हला तारा सूर्य कविताटी अर्घ्य थाली मूल ग्रंथरु आनितो हला अर्घ्य थाली एटा दीर्घई हेबा कथा हल्कई दीर्घई हला अर्घ्य थाली मूल ग्रंथरु आनितो आमे काहे कि रविंकर उदय चाहूछु आमे काहे कि रविंकर उदय चाहूछु काहे कि आमे सूर्यंकर उदय चाहूछु एही भी कह जोटा भी आसुची कह जोटा भी जानुछ कह आम राज्यर अच्छा लोकमान्य चाहूछंती आमर- किंतु काहे कि परा ठीक अछि देखो आंसर आम देखो राज्यर लोकमाने आमर अंधकार को दूर करी थिबा रवि को उदय चाहूछंती। देखो और ठीक अछि देखो आंसर देखो रवि अंधकार दूर करुथिबारु आमे तांकर उदय चाहूछु हला सूर्य अंधकार को दूर करुथिबारु आमे तांकर उदय चाहूछु अंधकार को दूर करुथिबारु तापरे देखो केउ मानंकु रवि परि रश्मिमान बोली कवि कहिसंती केउ मानंकु रवि परि रश्मिमान बोली कवि कहिसंती तारा मानंकु रवि परि रश्मिमान बोली कवि कहिसंती। हां तारा मानंकु रवि परि रश्मिमान बोली कवि ठीक अछि आकाशर तारा मानंकु रवि परि रश्मिमान बोली कवि कहिसंती ना तापरे देखो आंब भास्कर कहा को लक्ष्य करी कहा जायछि आम भास्कर को सूर्य को लक्ष्य करी वेरी गुड आंब भास्कर सूर्य को लक्ष्य करी कहा जायछि वेरी गुड शाबाश तापरे देखो आंब भास्कर को अन्य माने काहे की क्षुद्र तारा बोली कहिसंती आंब भास्कर को अन्य माने काहे की क्षुद्र तारा बोली कहंती आम भास्कर को अन्य माने क्षुद्र तारा बोली कहिथिबार कारण से मानंको राज्य रे आम भास्कर क्षुद्र तारा बोली देखा जाए। वेरी गुड शाबाश हला देखो याडे सौर जगत रे एमिति किछि तारा अछंती देखो उत्तर देखो समझते हला सौर जगत रे एमिति किछि तारा अछंती जेउ माने सूर्य ठारू बड़ बड़ आकार
ମାତ୍ର ସେହି ଜଗତରେ ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାରାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ତାରା ବୋଲି ପ୍ରତିଭାତ ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଚାହୁଁଥାଉ ତାଙ୍କର ଉଦୟ। କିଏ କାହାର ଉଦୟ ଚାହାନ୍ତି? ଆମ୍ଭେ ଚାହୁଁଥାଉ ତାଙ୍କର ଉଦୟ। ଲୋକମାନେ କିଏ କାହାର ଉଦୟ ଚାହାନ୍ତି? ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରୁଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ହଁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଆମର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରୁଥିବା ରବିଙ୍କ ଉଦୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ହଁ ସେଟା ବି ବୋଲ ଦିଆ। ଏଟା ବି ଏହି ପୃଥିବୀର ଅଧିବାସୀ ଗଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉଦୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେ ଚାହୁଁଥାଉ ତାଙ୍କର ଉଦୟ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଅଛି ବୋଲି କବି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ ତାରାମାନେ ଦିନରେ ଦେଖା ନ ଯାଇ ରାତିରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଅଛି ବୋଲି କବି ଉପଲବ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଭେରି ଗୁଡ ସାବାସ ହେଲା। ତାରା ମାନେ ଦିନରେ ଦେଖା ନ ଯାଇ ରାତିରେ ଦେଖା ଯାଇଛନ୍ତି ବା ଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଅଛି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କୋଶ୍ଚେନ ଦେଖ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକର ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ହେଲା। ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ରଜନୀ ରଜନୀ ରାତି ନିଶା ସାବାସ ଠିକ ଅଛି। ନିଦ ନୁହେଁ ହ୍ୟାଲୋ। ତାପରେ ଭାସ୍କର କୁହ। ରବି ପ୍ରଭାତ। ହଁ ଭେରି ଗୁଡ। ଦେଖ ତୁମେ ଯୋଉଟା କହୁଛ ସେଟା ବି କିନ୍ତୁ ଏଟା ଲେଖ ସେଟା ବି ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଗଗନ ଆକାଶ ହଁ ଆକାଶ ନଭ ଆଉ ହଁ ଆକାଶ ନଭ ଗଗନ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ତମ ଅନ୍ଧାର ତମିଶ୍ରା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବନି। ହଁ ତମିଶ୍ରା ବି ହେବ ହେଲା। ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧକାର ତମିଶ୍ରା ଏଟା ସବୁ ହେଲା ତମ। ତାପରେ ତାରା ତାରକା ଆଉ ତାରକା ନକ୍ଷତ୍ର। ଭେରି ଗୁଡ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଲାଭ କ୍ଷତି। ହଁ ସାବାସ ଠିକ ଅଛି। ହଁ ଶୀତ ହଁ ଅହିତ ଅଛି। କ୍ଷୁଦ୍ର ବୃହତ୍ କ୍ଷୁଦ୍ରର ବିପରୀତ ବୃହତ୍। କ୍ଷୟ ଅକ୍ଷୟ ଅକ୍ଷର ନୁହେଁ ଅକ୍ଷୟ। ପ୍ରଚୁର ଅଳ୍ପ ଅପ୍ରଚୁର ମହତ ଅପ୍ରଚୁର ହେବନି। ମହତ ଦେଖ ଲାଭ କ୍ଷତି ହିତ ଅହିତ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୃହତ୍ କ୍ଷୟ ଅକ୍ଷୟ ପ୍ରଚୁର କମ୍ ମହତ ହୀନ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ
तले दिया जाइथिबा शब्द गुडी को पुरुष भेदरे सजाई देख हैला अछि देखो केते गुडे शब्द अछि देखो देखो पुरुष भेदरे हैला तुम व्याकरण रे तुम पुरुष पढिलानी प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष तृतीय पुरुष हैला ताले से तारा तुम्भे रवि आंब तुम हेले कोटा प्रथम पुरुष रे जीव कोटा द्वितीय पुरुष रे जीव कोटा तृतीय पुरुष रे जीव हेले प्रथम पुरुष रे कोटा जीव कहलो कोटा आसीबो प्रथम पुरुष रे देख प्रथम पुरुष रे कोटा जीव तले दिया जाइथिबा शब्द गुडी को पुरुष भेदरे सजाई लेख हैला हेले से तारा तुम्भे रवि आंब तुम हेले प्रथम पुरुष रे कोन जीव देख प्रथम पुरुष रे जीव आंब प्रथम पुरुष रे जीव आंब ठीक अछि तापरे द्वितीय पुरुष रे जीव कोन तुम्भे आउ तुम्भ ना तापरे तृतीय पुरुष रे जीव से तारा आउ रवि तापरे गृह कार्य देख तारा और सूर्य को नहीं अन्य कौनसी कविंकर केतोटी कविता पढ़ी से गुड़िकर सार कथा लेख तारा और सूर्य को नहीं जदि अन्य कौनसी कवि है सेमानंकर केतोटी कविता किंबा गप से गुड़िकर सार कथा गुड़िक लिखि आनिबो ठीक अछि पिला माने धन्यवाद।